ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ህወሓት ታጣቂ ቡድን በአፋር ሰሜናዊ ዞን ላይ በከባድ መሳሪያ ጥቃት አድርሷል። علامات راينا أخوي نسبة تقرأ مخزينا عمتنا تاري ناوكينات دكنا يريلو إتي ندي سوا زوجة حزب نزلو لبان بامنسل الزراوي لبان بامنكيلة ده حسبان على ترى زغلات مكحنا زغلات مكحتي ترى أنا تمكح رزقك حوحات كسعر زخيل أفتانا هزبا وعلامو بعلون تمليتو بعلو شتات متيلو حزبون كويان النت وصع كالي قاسي بلنا ويان النت مالتنا عنا لعلنا زملسنا نبزنا عبسو زملسنا كمي كم تقاصلو مفلطوا كم مسقليا تقاصلو ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም እዮም ኦሬዲ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን የተፈራው ሊደርስ እንደሚችል ዶክተር ጌዲዮን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለህወሓት ማስጠንቀቂያን ሰጥተዋል። ሰላማት ከመጽናዕ ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ ለሙን ከም ትልምደው ዝማሕበራዊ ሚድያ ሓደሽትን እዋናዊ ዝነበሩ ቪድዮታት ሓቢርና ክንከታተልና ዋኹም ሒዛልኩም መጽለኹ ቅድምና ናይ ለማዓንቲ ቪድዮና ምስጋርና ግን ነዚ ቻናል ዝሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ምግባር ጀምርዎ ሰናይ ምክትታል እቲ ነዲስ ኣበባ ዘጓሕ ዝብል ዘሎ ልባ ኣልባ መንእሰይ ክዛረባ እየ ልባ ኣልባነት ኢለ እየ ዝሓስባኒ إتو مسواتي كأول العلي يزقطمو زلو كأول العلي كقطمو تاشكر كافتار دي زفرح زلو مسوات النت نلعلي أكتقطمو كلها أنا نتعذب بارتها كم تقطم صباح نقول لبا أنا نتيو زي محسابيو لكعي كونن كوك جزي زلو دحر من مسوات الخالق قد يفكا خيركا دحر فاسيقا مسمسة عشان قا مسمسة ወይ ዲያስፖራ ሆንከ ወይ አዲስ አበባኛ ሆንከ ነው እዚህ ኩዋል ልክ አይኮንም ታምግፋጡን ትምጣ ታፍቅርን ሰናያኑን ትምጣ ሳቅ ኮንዘለው ታታጓሱን ትምጣ አለለዚያ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ መጨረሻ መልእክት ታያ ክልተ ሰለስተ መስመርያን አባኻ ኩዕል ዘይደለ ነገር ኣብ ካሊ ኩዕል ኣይትፍረድያ ከማንድያ ሰዓት ሓፃር መልእክት خلي معك تاكلو يقول قبل قبلنا يا نعخ على خذ تقولون نقر كالي كبطحو تكبري انت اسخات من سواء تطيف كايو مقصل تطيف كايو كالي تقرا وين انت كدفر تقبل اي قبان حزون ناولبكم من سلوت منسي حزون ناولبكم من سلوت انا علم هذا زلمن حزب علم منقستات ردنا منقستات بيد حازلنا تمسب بيد حازلنا نحن ندو دبلنا نجنا غلنا دكنا حريرم كم كوات عريم مناسي نقول خم كوات رأيلو أنا عنقب ولدنا نحوي ولدنا نخوينات شجرنا إمو على ما ترى حوحات كسعر زخيل أفتانا هزبا وإعلامو بعلون تمليتو بعلو شتات نتيلي إعلامو حد يكون توصي حوحات بعلي يتفق أب علامو دون تيلو نهزبا وعلامو دون تيل حوحات جن بدك خطف أي خلل سبات بستفل عليه من قدي هو تم كحل في خليه تكنولوجيا لنا حيل لنا تتكواصل لنا زول سبات صلاة كعزها له استفل عليه قدرات كقاطم يقول يوم سبات راح ينكسوا زخلو كم تو ببوانو مسواتنا خفل زمز مرحتي مسواتنا خفل زمز تقارلتي كم مز سوا سب كل خليه أتعلم عن كسعر يخلن هو حد كم ودم كسعر زخل كاب هزوا وعلامو شتت انتيلي كاب هزوا وعلامنا شتت كينبل مرحتي كاب هزوا وعلامنا شتت كينبل كا هزبي كحجز كسرح له مغنياتو تعلامنا هزبي تحلفنتنا هزبي سرعات قبر كبهل اللوسة የዓለም ጀለጥ ነው ልንገራችሁ አንድ ጉዳይ ምንድነው ለምንድነው ሰላም አትፈጥረም እንደዚህ ምናምን ብሎ ሲጠይቁት እኔ አላማዬ ቲፒኤልኤፍን ማጋለጥ ነበር ቲፒኤልኤፍን ኤክስፖዝ ማድረግ ነበር ዲክታተሮች መሆናቸውን ለዓለም አሳይቻለሁ ዓለም እያለቀሰች ነው ዲክታተሮች መሆናቸውን ማሳየት ነበር አላማዬ አሳየሁት ለዓለም ነው ያላቸው ይሄ ዓለም ይሄ አተላ ነው ምን በቃ አጎዛ ነው አይሶርት ጋር ምን እንደዚህ አይነት 50 ዓመት ሙሉ ታግሎ 50 ዓመት የታገለበት እገሌ ዲክታተር ነው ከሱ በላይ ዲክታተር አለ እንዴ
ከሱ በላይ የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ጌታቸው ላይ እንደዚህ እያሰረ ስንት ነገር እያደረገ መጨረሻ ላይ ጌታቸው ላይ ትንሽ ያደርግበት የነበር ተንኮለኛ ተኝቶ ማሰብ የሚችል ብዬ መጀመሪያ ገለጽኩት ነኝ። انت ثلاث سمعت السمع هو نجر كنجركم بتاع ايام بيستار ናይ ትግራይ ዝኒኻ ደካማ ዝኾነ መራር ሓካይዳ ወዮ ንሕና መስዋዕትና ከፈልናሉ ዝመፃና ሒዙን ዘለና ሲ ተወዲ ዕምቢ ተላዒሉ እዩ ተኣጊዱ እናበልኩምስ ትማለፍ ኣነየ ኣብቲ ቢሮ ኣቲ ካርታ እናተፃወተ ውዒሉ ተወዲ ዕምቢ ማለት እዩ ስለዚ ውሽጥኹም ዘይጠዓይ ባዕልኹም ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ጀነራል ሳማንጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ይተረድአና ኣነ ክርድአና ይከኣልኒ ባይ ዘወይ ሓቂ ንምዝራብ ዶክተር ደብረፅዮን እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ እንታይ ናይ ክልተኹም ዝኒሄ ድኽመት ሲ ዋጋ ክትኸፍሉና ኢኹም ንሕና ህዝቢ ትግራይ حكاية تكال زي تمرح وزن لهم سي سراويت مرحين من قست خوينكا تقراي بقول مرح يزولك دكتور دبرتيان سرعاتي كان احنا ايش خوينكا تقرق لنا عين دل لا قشتي نيون ايام كهانات نيون ايام بقى من قست خوينكا وي مرحنا ويك انا ايه بقى اسخاون كل يوا خوينكا خمسي خوينكا نحر كوين كن لا وخصم كيدكا تاش مغبر ما تمتم انا قش غيركا او بقى هاليلويا نالكا بديكونا بهايمانت نغد خيدنا تدازين لكن من قست خوينكا مرحنا فسام انجي زون أنا يترددن. هذا أمريكا حيلك. يوت مسوات السفرية كان هذا تقرأ. أنت عارف أخوانك خندزي عينة لاي سنترال تلاجي توالا شيء يسرى يتعرض تبعيدو دقاقي مزنقركم زلوا ما راح تقرأي. أنت عارفهم كوينكم نزيه مع حراريكم. على إيرترا زغلالات مكحنا زغلاتهم كحتي إيرترا وأنا تمسك يدي تمكح رزقك. إنترا نقول هذا تسحقنا لكم لا تحاسن لكم هم يوم تحاسن مالتي سي أن إحنا لا خاتم تصرفكم لنا تصرفتات السي وردنا لها هم يتحاسنا هم يتردنا لكم هم يتردنا لهم لنا رقطانيات تحاسننا تقنا أنا زسأل معلت تليا بهوتي معلت سمعتات إيرترا نمنتاي سي أبناي 3 عامت جلسوا ساشة ناي بعد ما وج تنعس إسراشه ናይ ሕጂ ናይ ትግራይ ዝነበረ ውግእ እዝግፈልጦ ብዙሓት ሞይቶምና ግን ንሕና ኤርትራን ከመይ ንነብር ኣለና ስደተኛታት ፋሕፋሕ ድበለ ዝተበላሸወ ወለዶ ብዙሕ ነገር ይደሎ ኸርተት ኢና ንብል ዘለና ኣብ ገዛ ሃገርና ኸማን ከም ድላይና ክንነብር ኣይንክእልና ተሓቂ ክንዛረብ ተይልና ማለት እዩ ብጂኦፖለቲካ ፅቡቕ ኣለና ግን ጂኦፖለቲካ ቅጫ እንጀራ ጣይታ ሄበናኒ ናጽነትና ሄበናኒ ንኽንዛረብ ሕግ ንኽህልወና ስለዚ ብጣዕሚ ይደሓዝን ኣነ ዞም ስለ ኤርትራ ዝሞቱ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ይሓዝን ብኾንቱ ስለ ዝሞቱ ማለት እዩ እዚ ክቕየርካ ጸሎተ እዩ ብጣዕሚ ድጸልኣ መዓልቲ እያ ብዝጋጣሚ ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም እዮም ኦረዲ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓንሳብ ኣብ ኤርትራ ኾነ ኣብ ትግራይ ሕዚ ማሰልጠኛ ኤርትራ ከይዶም ይስልጥኑ ነይሮም ዝብሉና ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ማሰልጠኛ ኣለው ኤርትራ ማሰልጠኛ ኣለው ይብሉ ኣየናይ ስልጠና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣየናይ ስልጠና እዩ ትግራይ ዘይፈለይዎ እምበር ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኤርትራ ማሰልጠኛ ማእከላት ተፈልየን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ብሓባር ምስልጣን ጀሚሩ እዩ ብሓባር ምድላው ጀሚሩ እዩ ይብሉ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ተን ሓበሬታ ምኽበኩም ድሕሪ እቲ ጉዳይ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ዝብልዎ ዘለው ስልጠና ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ሓባር ናይ ጦር መሳርሒ ምእታው እውን ጀሚሮም እዮም ይብሉ እዚዩ ኣኼባ እዩ ኣብ ኣኼባ እዩ እቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣቢለ ኣቕሪበዮ ኣለኹ ንወይኑ ንሱ ንወይኑ ፀኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም ነገር ግን ቅንጭብ ኣቢልና ካብኡ እውን ክንርኢ ኢና ጭቕጭቕን ዘይምርድዳእን ዝተመልኦ ኣኼባ ላዕለዎት መኮንናት ናይ ጦር መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ጦር ኃይሎች አዲስ አበባ ዝተገበረ እዩ ድሕሪኡ ንዕኡ ተኸቲሉ አይ ቲንክ ትማሊ ይመስለኒ ብዕለት 11 ናይ ዘመቻ መምርያ ኣኼባ ነይሩ እዩ ድሕሪኦም ቀፂሉ ኣብ መዓልቲ ኣብቲ ድሕሪ ሰዓት ንሱት መዓልቲ ንሱ ኮይኑ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ከዓ ኣኼባ ነይርዎ ኣብዚ ዝተለዓለ እዩ እዚ ክንዝርዝሮ ከለና ኣፅዋር እውን ብሓባር ምእታው ጀሚሮም እዮም ይብሉ ኦኬ ፀረ ድሮን እውን ንምንታይ ሓቢኦም ሞ ዝብል እምበር የብሎምን ዝብል ሕቶ የብልናን ይብሉ እዚ ንትግራይ እዩ ንኤርትራ ቀደማ እውን ፀረ ድሮን ነይርዋ እዩ ድሮን ነይርዋ እዩ ስለዚ ትግራይ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ ድሮን እውን ኣለዋ እዩ ንምንታይ ሓቢኣቶ ዝብል ግን
كتحتت زغل يبلو أصوار جن كحبيرن تجرين إرتران بحنسابي إتوا خمس اللوا إزارو أبزيوك أوكي كعرقوا أيدولين يروم أمونغوم تفاتيرو زنبرة أمونغو تفاتيرو زنبرة أفلالي ومبر ناي شعبيا ناي وحاتن علامة قدمون إثيوبيا مفراسيو كاب قدمهم علامهم تجراي تجريني زبحال مسراتيو أمونغوم أفلالي سلزقت أمهم يوم قديفهم مصانيحهم حزقنا حدا خوينوم يوم ندحريت مملاسي كعلن ازي زي مأمانون لو وهنتيو سلام إلنا يوم أو يومنا سلام نقبر إلنا يوم أو يومنا يقولوا مالتي دي أتات حستو سلزوزيو 4 نقر مونرة أبزي العلم مزلو حدا يسلطن اللو يقول اللو منتاي قد سكا بحدا السلطن زلو حدا اندحر سلطينو مالتي أنا سلطينو ما يولكن كسلطن اللو ومقن إلنا ينا حجون كسلطن اللوون بهاليه يسلطن اللو ويسلطينهم يمزبل جن حبريتا يبلنا At Aramco سلطينهم من تخوينهم يعيس نايب حقي جاغانو حبيرهم سلطينهم تخوينهم حبيرهم وحدت نافطرو كنتات كما يكم زملسو يزرارو انتحاليهم جاغانو يبال مخنياتو حبيرهم نمسلطان ترداديهم نمخاد زبقعهم ناي إثيوبيا تجراي كون إيرترا بليع خنبر يزبل أتحساس واخم مخانو كلنا نردوينا سلاز تجراي بليع خنبر تجراي انت وحدكو كنبر يدلن إيرترا انت وحدكو نبر يدلن نا إيرترا بحر انت زي وصلكو إلى تفكر زل عدي إيرترا ون تجراي ون كلتين بحنساب كم زبل عن ترديوهم حبيرهم سلطينهم تزمت زلو حج كم يقرنا نملسو مالت يقاديو انت غيرمو يقاديو يتحتي كلاي أصوار حويرهم يتولوا ويلهم إيرترا هاجريا تقرأ يقول عنا هاجريا إيرترا بباجتها تتولى نتقرأ تتوى صوار إلا تقرأ يقول بباجتها بتحسطها نيرترا تتوى صوار إلا بإيرترا غيرو آتين تخوينو جن السيء غيرمون تخوينو مزيون عبي تقواريو عبي سرحيو زنوور انت يكونس زموغوسيو كبل دلي ازي زموغوسيو صار درونون اللوم يولو زي ما نغيرناكم اكو انا تزاري بايزوي بقلصي كزربني رودي نورنا يفلطن لمنتا حاوي امو زبل يزطراطر امبر كان حسول زلنا امبر صار درون اللوم يولو ازي انا ونغيركم تግራይ ድሮን ኣለዋ ፀረ ድሮን ኣለዋ መዓዝ ተጥቀመሉ ንዕኦም ይምልከት ነቶም ናይ ሚሊተሪ ሳይንስን ጥበብን ሰሙያ ንዕኦም ይምልከት መዓዝ ተጥቀመሉ ዝብል ነገር ግን ብትክክል ኣለዋ እዩ ድሮን ኣለዋ እዩ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ ካሊ ኣድላይ ዝበሃል መሳርሒ እውን ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ክትብላዕ ተዳሎ እንዳበለካ እንዳሃለወ ካራ እንዳሰሓለ እንዳሃለወስ ንዓበል ክሳደይ በዚኡ እንሄልካ ኢዱ ጨቢጥካ ክሳዱ ክተሪኦ ይኮንካን ክትፅበ ዘለካ ካራ ክስሕል ከሎ ካራ ይክስሓለሉ ኦኬ ተኹስ ክጅምር እየ እንተኢሉ ነቲ ተኹስ ንሱ ክምልስ ዝኽእል ሓይሊ ይክዳለወሉ ደቂስካ ትፅበዮ ጊዶፉ ኢልና ለሚና ሰላም ኢና እንደሊ እንደ ሰላም ንሃውና ኢልና ለሚና ኣይኮነን ከቲ ዘለካ መማረፂ ጦርነት ንክተትርፍ እንተኾንካ ንጦርነት ተዳሎ ስለ ዝኾነ እዚ ምግባሩ ነውሪ የብሉን ጥራሕተ ይኮነስ ግዴታኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዩ ሓቢሮም ስልጣኖም ግን ንዓይ ዘንውረና ይኮነን ማለት ከም ዓብይ ከም ዓብይ ኣችመንት እውን ኣይቆፅሮን ገና እዮም ሓቢሮም ስልጣን ጥራሕተ ይኮነ ቦታ እውን ተኸፋፊሎም ንእከለው ዚ ትሕሹ ንእከለው ዚ ትሕሹ ኢሎም ቦታ ተኸፋፊሎም ሒዞም ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ክምልሱ ናይ ኩናት ደመና ደ እንሄን ነዚ ክምልሱ ሓቢሮም ክኸዱ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕወሓት ብግልፂ ዝብልዎ ዘለዉ ማለት ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ተዳልያ እያ መናእሰይ እውን ኣሰልጢና እያ 90% መንእሰይ ትግራይ ሰልጢኑ ይብሉ ሰየ እዚ እውን እንተኮይኑ ዓብዪ ነገር እዩ ካብዚ ተገይሮም ናይ ብሓቂ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ኢለ እየ ዝወስድ ኣነ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ስለዚ እዚ ዓይነት ስግኣትን ፍርሕን እኒሄዎም ሕዚ ብዋናነት ንምፃእ ናብቱ ኣብ መሬት ዝኒሄ ከዓ ኣብ መሬት ንሰሎ ድዩ ትዝብልዎ ዘለዉ ሓቢሮም ይስልጡን ኣለዉ ድዮም
ሃገር ስለዘይ ኮና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ጥሒሶም ከይንበሃል ዲፕሎማሲ ናይ ትግራይ ከይወድቕ ኦኬ ኢትዮጵያ እውን ከይውልና ኢልና ከይውልን ዝብል ናይ ትግራይ ሕማም ስለ ዘሎ እስካዕ ሕዚ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ይራኸቡ እዮም ሓቢሮም ክስልጥኑ ግን ይርአን ናተይ ሕቶ ሕዚ ኢትዮጵያ ኹም እስካዕ እትብል ተሸፊኑ ዲስቕ ክብል ዘሎ ሓቢርካ ምስልጣን በዓሉ እኮ ክምለስ ክእል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ተኽሱ ከይመፅእ እቲ ኩናት ከይኽፈት ሓቢርካ እናሰልጠንካ ተሳኢልካ ምርኣይ እቲ ሚድያ እንድዩ ብዙሕ ነገር ትሰርሕ ዘሎ ሎሚ ሓቢርካ እንዳሰልጠንካ ምርኣይ ዓብይ ነገር ክመልስ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ከይብሉና ከይፅሕፉ ያ በዓል ንእከለ ተባሂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይፅሓፍ ሰጊእኻ ስቕ እንተኢልካ ግን እቲ ክንረኽቦ ዝግባአናሉ ዝደይኮና ንገብር ዘለና ክሕሰበሉ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶ ኣለኒ መንግስቲ ኤርትራ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን ክሓስበሉ ዘለዎ እዚ ፕሮፓጋንዳ well the international community ትማዕቀቡን ክንመፆን ኢና ማዕቀቡን ገይሩ ስለ ዘሎስ ትማዕቀብ ከይጠናኸር ካሊእ ማዕቀቡን ከይውስኹ እንዳበልና እንዳሰጋኣና ንስቕ ንበል ወይስ ታ ኩናት ስለ ዝኾነ ትዕኑ ዓለም መፅያ እውን ኣይተድሕነካን መፅያ እውን ኣይትበልዓካን ኣይተድሕነካን በቃ ኢሪሌቫንት እዩ ናይ ዓለም ኣብዚዩ ኣብቲ ሕዚ ዘለናሉ ብፍላይ 3 ዓመት ሙሉእ ኸርተት ኢልና ውዕል ፕሪቶሪያ እንደይተግበር እንዳበልና እንዳለመና ህዝቢ ትግራይ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ እንዳለመነ 3 ዓመት ሙሉእ ፀኒሑ ሕዚ መንግስቱ ምስ መለሰ ድሕሪ 3 ዓመት ስሩዕ መስርሕ ምስ ተጀመረ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኦባሳንጆ እውን መፅዩ እቲኦም እውን ማዕቀብ ገበርና መሬትና ክነምልስ ምስ በልና እዩ እንታይ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ዝብል ራእዩ እንታይ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እንታይ ሰሪሓ ክትኮን ትኽእል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ረኽቢ ትፈልጥዎ ኢኹም ናታ ድሌት ሕሙራን ኣልፋሽካን ብሓንሳብ ምልማዕ እዩ ካልኦት ሪሶርስ ምግሓጥ እዩ ስለዚ ከይጎድላ እንድሕር ኮይኑ ኣሜሪካ ሒዛ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኢንተረስቲ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ እሞ ኢትዮጵያ በትሕዙ ትኸዶ ዘላ ንትግራይ ጨፍሊቓ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት እናተተግበረ ንክኸይድ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ዓይነት ድሌት እዩ ዘለዋ እሞ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንተዘይተተግበረ ኢላስ መፅያ ክትበልዓና እንታይ የምፅዎም ሕዚ ዝብል ረኣዩ በዓሎም ገሊጾም እዮም የተፈራው ሊደርስ እንደሚችል ዶክተር ጌዲዮን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለህወሓት ማስጠንቀቂያን ሰጥተዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ አዲስ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አስጠንቅቀዋል። ከሰሞኑ በአገረ እንግሊዝ በተደረገ አንድ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት ሚኒስቴሩ ህወሓት ላይ ብርቱ ትችትን ሰንዝረዋል። ከ3 ቀናት በፊት በለንደን በተካሄደው የቻተም ሃውስ ውይይት ላይ የተሳተፉት ዶክተር ጌዲዮን በሰሜን ኢትዮጵያ በከባድ ትግል የተገኘው ሰላም በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ላይ ወድቋል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ሚኒስቴሩ አክለውም የትጥቅ መፍታት ጨምሮም ዋና ዋና ቁርጠኝነቶች ችላ የሚባሉ ከሆነ ወደ ግጭት የመመለስ እድል እንዳለም አሳውቀዋል። ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ከትላንት ጀምሮ የህወሓት ታጣቂ ቡድን በአፋር ሰሜናዊ ዞን ላይ በከባድ መሳሪያ ጥቃት አድርሷል። የታጣቂዎቹ ዋና ዓላማ መጋሌና የመጋሌ አባላ መስመርን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር እንደሆነም ተገልጿል። ጥቃቱ በከባድ መሳሪያዎች ማለትም በዲሽቃ፣ ሞርታር፣ ብሬንት እና ስናይፐር የተደገፈ ሲሆን ታጣቂዎች የደረሱበትን የነዋሪዎች ቤት ንብረትና አካባቢውን በሙሉ በእሳት ማቃጠላቸውም ተሰምቷል። በአካባቢው በአሁኑ ሰዓት መደበኛ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ የሌለ በመሆኑ ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘትም ከፍተኛ ችግር ሆኗል።